ദശകം 33 അംബരീഷ ചരിതം. വൈവസ്വതാക്യ മനുപുത്ര നഭാഗജാത നാഭാഗനാമക നരേന്ദ്ര സുതോംഭരീഷഃ സപ്താർണവാവൃതമഹീദയിതോപി രേമേ ത്വത്സംഗിഷു ത്വയി ച മഗ്നമനാസദൈവ त्वत्प्रीतये सकलमेव वितन्वदोऽस्य भक्त्वैव देवं न चिरादभृदा प्रसादं येनास्य याजनमृदेभ्यभिरक्षणार्थं चक्रं भवान् प्रविततार सहस्रधारम् सद्वादशी व्रतमधो भवदर्चनार्थं वर्षं ददौ मधुवने यमुनोपकण्डे पत्न्यासमं सुमनसा महतीं वितन्वन् पूजां द्विजेषु विसृजन् पशुषष्टिकोटिम् तत्राधपारणदिने भवदर्चनान्दे दुर्वाससास्य मुनिना भवनं प्रपेदे भोक्तुं व्रतश्च स नृपेण परार्थिशीलो मन्दं जगाम यमुना नियमान् विधास्यन् राज्ञाथपारणमुहूर्तसमाधिकेधात् वारैव वारणमकारि भवत्परेण प्राप्तो मुनिस्तदद दिव्यदृशो विजानन् क्षिप्यन् क्रुद्धो धृतजडो विददान कृत्यां च तामसि धरां भुवनं दहन्दीम् अग्रेऽभिवीक्ष्य नृपतिर्न पदा च कम्बे त्वद्भक्तपादमभिवीक्ष्य सुदर्शनं ते कृत्यानलं शलभयन् मुनिमन्मधावीत् धावन्न शेषभुवनेषु भियासपश्यन् विश्वत्र चक्रमपि ते गतवान् विरिञ्जम् लङ्घयतीत्यपास्तः शर्वं ययौ स च भवन्दमवन्दतैव भूयो भवन्निलयमेत्य मुनिर्नमन्दम् प्रोचे भवानकमृषेणनुभक्तदासः ज्ञानं तपश्च विनयान्विदमेव मान्यं याह्यम्बरीक्ष पदमेव भजेति भूमन् तावत् समेत्य मुनिना स गृहीतपादो राजापसृत्य भवदस्त्रमसावनौ चक्रे गदे मुनिरदादखिलाशिरोऽस्मै त्वद्भक्तिमागसि कृतेऽपि कृपां च शंसन् राजा प्रतीक्ष्य मुनिमेघसमामनाश्वान् सम्भोज्य साधु तमृषिं विसृजन् प्रसन्नं भुक्त्वा स्वयं त्वयि ततोऽपि दृढं रथोऽभूत् सायुज्यमाप च समाभवनेशपायाः सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंदा गोविंदा नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।